بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري كوني ستا بالاختيار مند ما سوا زمانا لا جعلنك خامخاو بگرزم تالرا من المسجونين دجليانو نام. قال موسى علیہ السلام ولو جئتك اگر کراتلو کم زتاتا بشئی مبین بدلیل خکارا. قال فرعون فاتی راتلو کابی پدی سرا ان کنت من الصادقین کچرتهی تدرشتنونا. فالقا عصاو وی غرزول امساخ پلا فیضا هیا ثعبان مبین نو ناسا پودا یو اجدها خکارا ونزع یده و راوی بس لاس پلا فیضا هی بیضاء للناظرین نو ناسا پودا تک سپین پڑکیدون کے دپارا د تماشگیرو. قال فرعون للملأ سردارانو تا حوله چی چاپیرو ددنا ان هذا لساحر علیم یقینا دا د جادوگر پویا. یریدو غواړي یخرجکم دا چوباسي تاسو من ارضکم د ځمکې ستاسونه بسحره په جادو خپل سره. فماذا تامرون څه مشوره راکوئ تاسو؟ قالوا دی ارجه مولت ورکد لرا یا تم ورکد لرا جیل کی واچو دلرا واخاو اورور دلرا وباس فی المدائن حاشرین او لگا پا خار کی جمع کی دن جمع کون کی یا تو کا چرات لو کی تاتا بکل سحار علیم پار یو غٹ جادوگر پوا باندی.